ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಎತ್ತಾಗ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KR ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕಿತ್ಲಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ KR ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬರೋ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में हिंदू मुस्लिम तमाम ज़ात का खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। जैसे कि हमारे चैनल सदाए हिंद उर्दू में आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बड़ा रूप। नाज़रीन कराम, ये हैं शेख बाबू और इनके फर्जंदान वसीम पाशा, नदीम पाशा। बेंगलोर शहर KR देवसंदरा के मकामी हैं। इन बाप बेटों ने पिछले कई सालों से आवाम में खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। अय्याम रमज़ान में रोज़ेदारों को सहरी, इफ्तारी, मुस्तहिकीन में कपड़े तकसीम, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में हिंदू त्योहारों में इनको मदद पहुंचाने का बेड़ा उठा रखा है। आज शेख बाबू, वसीम पाशा, नजीम पाशा अहल खाना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए श्री राम नवमी यौम पैदाइश मनाई। हिंदू महिलाओं में कपड़े और कंगन तकसीम किए। नाजरीन, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम हुआ है। यही हमारी ताकत और पहचान है। मुसलमानों का हिंदू त्योहारों में शामिल होना, हिंदुओं का मुसलमानों के ईदेन में शिरकत करना, इसी का नाम भारत है। इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए आज की ये वीडियो मिसाल है। क्या मुसलमान श्री राम यौम पैदाइश प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते? क्या हिंदू दीनी जलसों में शिरकत नहीं कर सकते? हिंदी मुसलमान इस काम में पहल कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर कायम हुआ है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। ಬಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಥರ ಅವರು. ವಸೀಮು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿರೋನು. ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಬ್ಬಗೆ ನಮ್ದು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋರ್ಗು, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣತನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಗೆ. ಈಗ ವಸೀಂ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಂದವ್ರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ರಂಜಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡೋಣ.